Yan. Two zero. Two. Ayan o. All two. All two. Four two. Four two. Nanood kasi ako. Nanood kasi ako, kaya ganun. Nanood kasi ako, kaya ganun. Sa live na lang ako manonood, sa live na lang. Sa live na lang ako manonood. Ah. Kala ko. Pa dito. Ay, idol. Idol no? Idol ko yan eh. Sabi nga doon, pagkakat ng hagdan eh. Idol, pa-picture. Sabi ko, idol, pa-picture. 4-2, 4-2. Hi, Ninong. Nong. Pamasko ah. Pamasko ah. Helmet, 50 isa. Tira. Listo mo na. Ba. 7-2. 7-2. Lima. 7-2, lima. 7-4. At tatlo. Tatlo. 7. Nakasima lang yan. Second game. Second game. 7 minutes. Liga. Yung ala yung... Pang MSBL, pang MIGBL. Hindi, yung alam kasi itong 10. Ano sa ganun? MIGBL. Pag PBA. Ito ang liga. Woy! 7-4. Ay, pag PBA. Ay, pag PBA, di penalty. Tawa copyright to. Tawa sa'yo. Naka-copyright yan. Hindi pa ma-post. Grabe ko na yun, oh. Anim. Kapulsuan na eh. 8. 8. Ah. Ali, 10. Score. 10. 8. Idol ko yun, nakaputi. Kala ko mag-iinit sa 11, dalawang tira, pasok eh. Siya playmaker eh, mga ano eh.
Bako kasi mga kampi. Change court! Change court! Change court! 10! Ay, good na. Good yan! Walo! 4 minutes ha, 4 minutes. May shooter oh. Eh, ba. Alang, 8 ha, 8. Uy, nandiyan ka na naman. Kapit to. 6. 6 magduro eh. Kakadalawa ka na ha. Babangko na kita. Anim. Shot na ka, buhay. 8. Tira. Shoot at support center eh. Nakaitim. Sampu. Walo, 3 minutes sakto. Ay, di ba pala? 3:16 pala. Bibilisan mo. 10. Ginawaldi ka na. Good! 2 minutes, Soyget! 2 minutes! Go! Kaya mo, ganun talaga. Oh, shoot to. 12! Ako kabalibag tayo eh. Ba? Pero shoot. 12! 10! Correct. Okay. Magko-commentator ka ulit, Bandilig. Hoy. Ha? Makatambakan yung kalaban. Ako, di rin. Ang kalaban, kahit yun ng bola, tama. Ako, di rin ako pwede maglaro eh. Baka puro long bomb tira ko. Sabihin ang kalaban, paligan nyo, minamapya nyo. 1 minute! May get! 1 minute! Pag sumali ako, long bomb to ng long bomb oh. 10! Ay, bola. Pali bola eh, kala ko. 10! 5-5! 2 na! Manang time mo lang din, oh. Anong time yan? Time 13! Shooter yun oh. Kakalima na yun. Wala ka nun. Kanina ka pa din dito. 13! 1 minute! 11! Idol! 11 Idol! 59 seconds. Okay, mag-shoot. Okay lang yan. Ha? Ano yung 13? Sila ba sabi na rin? 7 yan. Ha? Ha? Sila boss? Ano? Sila lamang. Ng boss? Ah, sila boss lamang. Dito lamang. 11! Idol! 35 seconds! 35! 30 seconds! 8! 25 seconds! 15 seconds!
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next.